وإذا كنت غادي تورينا الزول فلاون وإذا كنت تورين الزول وور تي في افيك نظام الزول سيكي يمكن نحرما ماس موسير فريد infirmier dans un hôpital du Canada. أزورت أزول فريد وسوفيسي. أزول في الكالي ثمرت المقدار ذاك نفك شوية المزمن باش نعاون وذاك يتسنطرن. تنميرتك نسول اسمس هو كان عبد السلايل شطوح غف ميتاش تسويتني متحسك الكوفيد في كندا نعم ديك دي امريكا شي خدموا ديال السيرفيس ني اسمس ديرجونس تاع لي زورجونس اني ذا يقوى الكوفيد ديال السبيطار ني بغير غير تكذ امكيتاش تسويتني السلامه سي ليكسبيريونس ني تاعش ذاك دينا تسفيدينا هاث لو كور ميديكال دي ثموث مي نتني دا عشنا تسويت تحرصن امثال دا عشاك نكوني ذاكي اوكي تزوره بون كاين ما كدني ذاك تزوار ذاك اذا فالملي ذاك ديال ليورجونس دي مونريال سي فري او ديبي دو لا بانديمي مثل ذاك اللي تلحقنا هضر ذاك ديال مارس تقصح مليح ذاك ديال مونريال شاهدنا سميس زمادني تزوره كلي اسني فوربي وذاك كيموت نوكلي ديال الكوفيد que ce soit le corps médical, le personnel soignant, que ce soit moi تروح parlons نسميه روح parlons الناس ناو ذاك القارب الناس البعد سني فورمي نكوني من كوماسا نخدم داك هكذا الكوفيد سي فري الستريس يولي اجتيالات ذا فيروس جديد وسنسينا دونك اماكن دي الموند انتي وكلي الستريس الماتيريال الستريس امكان نقابل الستريس شو نخدم امكان كومون va s'occuper des malades bien sûr petit à petit سكود ما تسين الفيروس نيس كود ما زعما كان نخدم كومون بروندر لي بريكوسيون دونك نبون دارت سوات عندها quand même le stress commence à diminuer et puis voilà donc après par la suite وانت تشوف تمكي لقات نقابل نمكي لقى comment se prendre en charge comment prendre des précautions comment s'isoler comment dire aux gens de s'isoler puis voilà donc c'est vrai mais après la vague تمزورت la vague تسنات puis après la vague تسلاتها pratiquement تلاقي عندك دي مويان تنميرتك زعت مزمر ما تمشير اسمس مزمر تكذ كيوثي وث اسمس لي بريكوسيون تخدموا كيما لا تفوس قام مثل حقلا السبيطار ارما ثوالد دا شو لي ميزور تخدموا بور ايفيتي لا كونتاميناسيون بوغنينا توشوت تزوره وي من كماسا الكوفيد نخدم مع كزعم ديال لورجونس دونك ما نروح انا مع الخدمه ديال لورجونس سي لا بريميير لي نزريضا انواع كيروح تواليد نزريضا علاش كذا ستان كان سميس ان كان دو كوفيد سي ان كان نورمال يسدد دويه النظام دونك ما نكمل نروح سبوخام كاين خدمه ديال دونك لا توني سويس نخدم دابور هنا تسكن لا توني ديال لوبيتال تسكن لا توني ما نرس سبوخام دونك habituellement savoir deux paires de chaussures donc une paire de chaussures سويس c'est-à-dire escarros une autre paire de chaussures سويس خدمه toujours de produits métiers bien جماعة الحق لوبيتال ترسل لا توني ترافاي et puis ما فيش مضمونين مع commencer à خدم تسلسل des tenues d'isolement et puis ميت كفي خدم تكسر لا توني ترافاي تسجل va être lavé par l'institution
une fois نروح على الدخان دواله وخام درس نشتغل درس كني habituellement ما دور الصباح سخام directement ساعة garage كشما garage كساو كشتن نسويس ساعة كني أو خدم même sur les marais نكسر garage et puis je rentre directement pour une douche ainsi de suite voilà ainsi de suite donc la précaution c'était c'est vrai il y avait le stress mais c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est un virus, c'est vraiment minuscule, donc il faut faire très très attention. Les maladies, il y a moindre espace qu'un acquérisme à dire. سلامتك يا فريد. قدم اسك تبدل سميس des équipements par exemple combinaison nez à chaque patient là وين تسلسل كنت تلاجون انا ما تكتب نتبدل ساعة لا شونس اللي عندنا نخدم بون الى الماتريال مشان تمورت زرع شويه خدمة دي تمورت زرع الماتريال كاين دي فوا كاين با اكزيستون بي سواش خدمة مشي مذاكي مشي تموراكي مي كل ما نخدم ذاكي نتكس la tenue, c'est-à-dire une jaquette d'isolement, le masque, les gants et puis une visière. Entre chaque patient, il y a entre chaque patient, dans une chambre, même si c'est comme une prise de son, le matériel et puis tu vas changer un autre matériel. Et puis, au début, on avait un code CIBADI, c'est l'anglais, c'est-à-dire وين لينا كيتسيرفي ما تشمر خامتني هذه ليست ان كوليغ كيولي كيتكسر كيتعرسل سيتي با بور نحسبها كيعاسف قدامي كنعم كيخدموا نعيشوا مي سي بور دي بريكوسيون باش كني بور نو با ترانسميتر لو فيروس que ça soit اكشيني ناي وايضني ناي لي مالاد ناي لي كوليغ دو ترافاي دونك ما عندكش مال خامتني. C'est des chambres d'isolement, c'est des chambres négatives habituellement, à pression négative. Bien sûr la tenue. Et puis il y a une façon de garder la tenue, il y a une façon de garder cette tenue. Et puis le lavage des mains tout le temps, entre chaque patient, entre chaque procédure, même tout le temps, des patients. Et éviter bien sûr à se toucher dans le fouché, c'est la pire des choses, à se toucher dans le fouché. Faire des facettes, c'est très important. Soit même avec le savon, malheureusement, les morts ou les moyens, il y a qu'un مثلا هذه سميس هذه تفدير les combinaisons après chaque patient, chaque سميس يلا موضين ذانيت تيشتري كيوليهم داك اللي كان تولي ماذا قلنا بور ايفيتي لي زيرور هو كانت سميت تخدم لي كونتاميناسيون ديني جالس مليح شو كان مالوزمون ديت مور داغن ولاش لو بيرسونال هضرا قدروا الطبيب يضلي إنك لون قاعد يخدم سميت لما 36 heures دونك ما ديجا ما يخدم 36 heures لا كونسونطراسيون تنقص دونك لي زيرور هادي وذي ناقص مروم ذان غادي يخدم دي زيرات سميتها كونتاميني ويرنين دونك كتدور سميت لا بريفونسيون دونك لا بريفونسيون حتى نزوار في الكور ميديكال مي الزريض بلي مالوريزمون انا تجميل قبل سميت يمجايين في الكور ميديكال ديال تمورت من سلا التصيق مثلا سي الكوفيد داكي سندفكر بي الصغار اي مولا نسن و ذا شو ارا دينيض خاطر نضي درنا فوا بثوارض اون فيديو انا تمام دي زافيرميي دي ميدسان من دوكا كني مقارب مليح ثنيض دي فوا فو با سو ليسي امبورتي بار لي زوموسيون الا قالت تشوض سميس تسويه ثنين لو ستراس نينا هو تصود لي ميزور دي بريفونسيون
بصح تزورا ما كندنا au début c'est-à-dire toute nos condoléances وداك الشيء مثلا que ce soit et puis la gratitude aussi pour le personnel soignant خاصكني avec peu na ولا شوف les moyens خدمنا des fois des miracles sauver des vies on est là pour ça on نخدموا نشتغل les formations نخدم c'est pour ça pour sauver des vies donc تجميل سواتاس بصح دي فوا دي فيديو هكا كيسيركول تسواني محل انت بصح تسواني ماشي صح مي l'expérience انسان يكون ذكي peut-être ça va servir pour les autres aussi c'est la distance de d'abord même pour tout le monde les chats et puis le personnel médical la distance de 2 mètres aussi il faut garder une distance de 2 mètres pour rien la distance de 2 mètres même si c'est un collègue même si tu as reçu de la visière même si tu as reçu de le masque il faut garder des distances tout le temps et puis ça va sauver ça va diminuer la contamination entre personnels autre chose aussi peut-être نكوني تمورت بوزغال تمورت عندها زمرضة تشوط دي برا عندها زمرضة تساعد ان كافي زمرضة تصوت دي برا tu veux te reposer tu peux te reposer دي برا contrairement à des guines on utilise les cafétérias dans les salles de repos d'ailleurs à un certain moment on connaît des guines nanana il faut éviter même d'aller prendre action ensemble dans les salles de repos. Il faut garder la distance. On a des espaces individuels. Chacun va s'asseoir. C'est-à-dire il faut passer par là et puis après les gens vont revenir à la normale. C'est-à-dire c'est comme ça. Il faut garder les distances. Ils ont remarqué que les contaminations personnelles, c'était ça. Maintenant, qui sont ensemble, des fois oubliés par un qui le masque, et puis ainsi de suite. Surtout si ce n'est pas un milieu aéré. C'est un milieu clos et puis 9 snitch voilà donc mais يعصبني زعما تفكير الفيروس وايضا ainsi de suite même si اللي ظهر symptomatique زعما حد صور الفيروس زعما حد كونتاميني dans les collègues ainsi de suite C'est un virus très vicieux, très contagieux et très dangereux. Donc, donc, il faut essayer de faire le maximum de mesures ça s'appelle les mesures de barrière, qui est la distanciation, le masque, faire des façons, éviter tout rassemblement. يتسيارة وانتظر الفيروس قال يمدن قلنا تنمرتك اي لو فاكسان ماشي قال حودين هذه كندا الفاكسان داكي يظل كان يبغى 19 سنه ثاني لا دوزين سنه ça fonctionne très très bien c'est-à-dire comme ما كنلقى sur des roulettes bien sûr le système محل لي مويان ماشي كيف مي نشوف عندنا كان في الفاكسان شعورتنا طبعنا كني زمان ثمارين في مثلا ما يبوك واسيف ما صراحة واسيف ما عندها توفيضات تطفو pour l'instant la seule chose qu'il a exmert sauver le vaccin donc اخرت العبادة الفاكسينين et puis مهلكين مقال اسمس لي سيمبتوم ادرين قصي حذارة لا تسمس لا شونس باش كنا تسلكيض هادشي اللي مقرض دونك جونكوراج مليح العبادة وحنا الفاكسينين et puis كني سوالي غين طرقنا كثلوكا ديال الجزائر لا سول شوز كزمانا تسنقسينا لا كونتاميناسيون سي تسيزولي العباد ما فاتي لا يون فاميلي تيس واش تيس على الفيروس ني لا قيل بون سيزولي توت لا فاميلي باكيل سيزول على ميزون نمولا شاكني ستينشان تفك توعيض وايضا سي تسويت
Et puis les mesures barrières, toujours ces techniques de ça, le masque. Et puis le masque, le masque, c'est نيتوال من الحال ماشي وتشامالي هنا كانوا كموشي. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et la distance de maths, éviter déjà. Mais là, il faut éviter. Surtout le virus dans les milieux clos. Mais au début, la contamination, ça fait les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. À chaque fois, parce que les gens, des fois, ça fait les contaminations. ما تقصدون دي l'urgence. Je suis عند ثليظ. أمشيت je sais pas, une curiosité عند ثليظ عند مشيت يروح الفيروس هاكي أكي نروح تشعل وتمان تشعل كمان il y avait une réunion familiale. Donc, surtout dans des milieux clos et que se propager soit. Donc, il faut éviter, il faut faire les mesures barrières. Justement, ولا مثلا تسوين ذاك دي السيركي مالوريزمون اصوات ولا طفن السيركي سيفاس نسن نغا الدواني السيركيني تولي واش تروح لنا للسبيطارات سي فريمون اسمي كان مثلا يون الوقت في نيويورك هذا هو لو كي مثلا دي التلفزيون بوين دي كاميون فريغو تسوين وذي شي كموثن ديريكتومون دو ناس لي سبيسياليست كي سميس يقوم لي ما نسنا كي نوال من الحال يروحون اثنا نطرن يوا بور ايفيتي لا كونتاميناسيون ثبت سوا ثاني ذا زار كون العاده دي ثمورتي وعاري ولكن يوني تروح راه ثير جنازه تيلي شحننا فينا الى قد تسواكس يبوض كدينا ذاك الزكنين تسوات دينا انا كاكي الى سميس الى حذرا وتروحوا نرى الجنازه الى ودا نطرن الى هذا السنه كنيوال من الحال مي كيفان دينا كسن كلش السير النفس نسن و وسميس وذكرن كلش سينو هكا سينو غادي تكمل لما تحوز انا يمدانن دونك فريد ماذا اسميس ماذا دي سكي ونا غادا سنو اطاس اسميس لي زيرجونس امشي تخدمم لو بروسيسوس دو ترياج دينا. Alors, le processus de triage, c'est-à-dire, avant tout, on fait ce qu'on appelle ici le screening. C'est-à-dire, avant que le patient n'ait l'infirmière du triage, il passe d'abord par le screening. C'est-à-dire, on a les petites questionnaires, le Covid, les symptômes du Covid. C'est-à-dire, ça, c'est une place où on a un petit bureau, puis on pose des questions pour des patients qui arrivent. C'est-à-dire, les symptômes, mais ça la diarrhée, mais elle était en contact avec quelqu'un qui était positif, mais c'est un cas positif, mais elle a voyagé les 14 derniers jours. Et puis voilà, mais là, ça a une fatigue générale. À partir de là, et puis après, on va voir. Si le patient ou les choses on va le diriger à une zone, ce qu'on appelle une zone froide, une cold zone. Là, il va être trié comme un patient normal, c'est-à-dire il va être redirigé dans une section froide, une section où les médecins et les infirmiers qui sont uniquement pour les patients froids. Si le patient répond à des questions, à un des symptômes, c'est-à-dire il était en contact avec quelqu'un qui est positif, on le redirige dans une zone chaude, une zone indar, il va être traité comme un patient suspect. Mais le positif aussi, c'est la même chose. Et à partir de là, le patient qui est chaud, on le donne dans la zone chaude, il va être trié par l'infirmière. L'infirmière, il va prendre ses signes-vitaux, c'est-à-dire la pression, la tension, l'oxygène,
نموق لا تمبيراتور النسمان ولا الباسيون يحوج الاكسجين là il est très malade c'est-à-dire un patient là il respire à 40 là il sature à 88% là à 87% bien sûr le patient يقول نسجل داخل la zone اللي كان الباسيون قالت نوار خامت on va le traiter on va lui donner de l'oxygène mais là le patient il est bien il respire normal c'est la panique bien sûr ما كذا فيروس تصور ثوله تصور لا تو تصور تصبح ولا تشرب كلي Mais par contre, l'oxygène, la pression, on garde le patient, bien sûr, la zone chaude. Il y a toujours un médecin à côté, le médecin, il évaluer. Mais là, tout va bien, les médicaments, c'est nécessaire. Sinon, il va s'isoler 14 jours. le test ديالنا le test Le test de l'hôpital وين يشمل داخل مالا وإذا par exemple زعما حنا في دار رحنا لتسميس ستاسيون عندها تستين لي جون يروح في دار تستي بيان سور مي لا اثيويون الا قال غادي يطفل الترونسبور ان كومون الا قال غادي يروح المترو ناخذ البيس يبقى كونتاميني تو المون. Et voilà, donc, mais par exemple, nous avons un cas positif, il faudra dire que je suis positif. Dans ce cas-là, même maintenant, c'est le gouvernement qui paye, il y a des taxis, directement pour s'isoler. Donc, ils ne vont pas prendre chance à ce que le bus n'a pas de taxi. Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les taxis Covid. Ils sont spécialisés ils sont payés par le gouvernement. C'est le taxi qui va prendre le patient jusqu'à la maison. Et l'isolement quand L'isolement c'est strict. C'est-à-dire tu les médicaments dans la pharmacie, le médecin qui va à l'hôpital, il va faxer ta prescription à la pharmacie va te livrer ta prescription. C'est comme ça. C'est la conscience. C'est la conscience qui c'est-à-dire là puis le rachisme, voilà. Donc, et puis bien sûr, on encourage toute la famille après par la suite, il va être le test de Covid. Mais là, le défend que c'est positif, bien sûr, il va encore rester à la maison 14 jours. Ou ils vont rester encore, même s'ils sont négatifs, ils vont rester à la maison 14 jours. Et c'est un de quoi c'est-à-dire font des cas positifs et puis d'autres amis aussi recommandent la même chose. Mais les gens restent à la maison. القضيه اللي ما تسوتش في الثبور voilà, c'est ça, on ne bouge pas. La dernière question, juste approximativement, شحال les cas positifs سميتو سواء من حرصك شحال اللي تصاوبنا كاع السبيطار غورهم soit c'est quoi là-dedans, même quand des soins intensifs on est à l'urgence et puis les cas les soins intensifs, les cas des étages sont dédiés pour les Covid. À un certain moment, on était saturé, donc il faut dispatcher les patients les hôpitaux. شحال à peu près une vingtaine, cinquantaine, centaine? Non, plus que ça, à peu près une cinquantaine, entre 50 et une centaine. Par jour. La capacité de ça. ثاني كفايه ثاني سواتاس قيم ديال هنايا في الأمان.